सबु ओडिया प्रिय दही दिया छुंक पखाड़ मुठे पखाड़ खाई तोराणी ढोके पीदेले सतरे पेट मन आत्मा पूरा शांति हो पखाड़ सहित खाइबापी साइड आइटम रो लंबा चौड़ा लिस्ट जिते कले भी से सरबनी किंतु आम आज भेज उपर किछटा रेसिपी तैयारी करबा जोटा कि पूरा सिंपल प्रोसेस रे तैयारी हबो। एठी मु कदली भजा, साग भजा, आलू भर्ता, बैगण भजा, टमाटो चकटा, आंबुल पाग, बोईतालु भजा, गोटा कलरा भजा, बड़ी चूरा, काकुड़ी नहीं। आज पखाड़ पसरा टोटाली भेज उपर मु तैयारी करछि किंतु स्वाद एमिति मु वर्णना ही करि परिबिनी एते स्वादिष्ट तैयारी हेतिला। आपण माने बनादु आज जागर ना समस्त आपण उपवास करथिबे काली ए भलिया पखाड़ बनै के खादु पेट मन आत्मा पूरा शांति हो जिवो। एमिति भी आगो को खरा दिन आसुची पखाड़ सहित खाइबा पई ए भली सिंपल प्रोसेस रे रेसिपी सब बनादु बहुत बढ़िया टेस्ट लागिबो। तो चलतु स्टार्ट करबा आज रेसिपी। प्रथमे मुठी बैगण भजा तैयारी करिवे सेति पई हळदी गुंड, लंका गुंड, स्वाद अनुसार लूण, कसूरी मेथी, 2 चुटकी हेंगु नै जिबा ता सहित एठी 2 चामच बेसन, 3 छोट चामच सोरिष तेल ऐड कली सब जिंस को भल भाव मिक्स करनबा। एठी हमर पेस्ट रेडी हो गला। एबे हमें बैगण को काटी नबा सेति पई मु बैगण को धोई के एमती गोल गोल करके मुझे काटी नेली। बैगण रेडी हो गला। एबे इथरे हमें पेस्ट लगेबा तो मु चामच रे ताको एमती लगे नेली कि हाथ रे लगे पारिबे। सब बैगण रे ए मसला लगेला परे बाकी जो पेस्ट रहिला इथरे हमें रसुण, अदा, कंचा लंका, धनिया पत्र रो पेस्ट ऐड करबा सब जिंस को भल भाव मिक्स करनबा। एठी हमें बोईतालु किंबा कखारु भजा तैयारी करबा। एटा टिके मिठा रुहे सेति पई कंचा लंकार परिमाण जदि टिके अधिक रखिबे ना टिके राग हबो खाइबा पई बहुत बढ़िया टेस्ट लागिबो। बोईतालु इथरे पकेला परे सब जिंस को भल भाव मिक्स करनबा। एटा रेडी हो गला। एपटे मु पैन को गरम कर देइथिली। एथिरे गोटे छोटे चामच तेल ऐड करबा। अधिक तेल दरकार नै एमती अल्प तेल रे एटा बहुत बढ़िया से भाजी हे जिवो। एथिरे बैगण पके या को कवर कर दबा और गैस रो फ्लेम लो टू मीडियम रखी या को हमें कुक करबा। बैगण रो गोटे पट साइड जेतेबेले बढ़िया से कलर पळे आसीबो ना या को हमें उल्टे नबा। अन्य पट साइड को भी से बढिया कलर आसीबा जाय या को हमें कुक करबा और बैगण सिझिया पई अधिक समय लागेबोनी कम समय भितर एटा बहुत बढ़िया से रेडी हे जिवो। एटी देखंतु हमर बैगण भजा रेडी हो गला पखाड़ सहित खाइबा पई। एबे चलंतु नेक्स्ट रेसिपी तैयारी करबा। पैन रे अल्प तेल पकेबा। एटा भल भाव गरम होला परे गोटे छोट चामच इथरे सोरिष पकेबा। सोरिष फुटी जिवो तापरे इथरे हमें बोईतालु किंबा कखारु ऐड करबा। याकु चारिपटे एमती स्प्रेड करके पकेबा। मु गोटे मिनिट पई इथरे कवर लगे देइथिली जा फଳରେ बोईतालु बहुत जल्दी सिझी जिवो। एमती भी बोईतालु कोठी हमें पूरा पतला पतला सरू करी काटिचंदी ना एटा बहुत जल्दी सिझी जिवो। गोटे मिनिट कवर लगेला परे तापरे एमती ताकू खोला मीडियम फ्लेम रे एमती कलर आसीबा जाय मु भाजी नेइथिली। बोईतालुटा टिके मिठा लागे सेति पई राग रहिले खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। सेति पई लास्ट मु इथरे चिली फ्लेक्स मध्ये ऐड करथिली। याको भलो भाबरे मिक्स कला परे एठी देखंतु हमर बोईतालु भजा रेडी हो गला। पखाड़ सहित खाइबा पई बहुत बढ़िया टेस्ट लागे और बहुत जल्दी भी एटा तैयारी हुए। एबे चलंतु नेक्स्ट रेसिपी तैयारी करबा। गोटा कलरा भजा तैयारी करिया पई मु कलरा को सिझाई देइथिली। आलू भर्ता पई आलू को मध्ये सिझाइछि और एठी मु कदली को भी सिझाई नेइथिली। आलू तो अलगा सिझाइथिली किंतु कलरा कदली गोटे थर रे मु प्रेशर कुकर रे सिझाइथिली। कलरा बहुत बढ़िया से सिझी जाइछि। तो प्रथमे हमें कदली को तैयारी करबा। तो एठी कदली रो चोपा छड़ेई के ताको हाथ रे भल भाबरे मु चकड़ी देइथिली। एबे हमें एथरे अदा रसुण पेस्ट ऐड करबा ता सहित अल्प प्याज ऐड कली और प्याज को पूरा चुन चुन करके हमें काटी दबा। 2 चामच बेसन ऐड करबा ता सहित स्वाद अनुसार लूण, कसूरी मेथी को हाथ रे क्रश करके पकेबा ता सहित हळदी गुंड दे दबा। सब जिंस को भल भाबरे मिक्स करनबा। एठी मु फ्लेवर पई गरम मसला गुंड किंबा चिकन मसला गुंड ए सब जिंस किछि भी ऐड करनी किंतु आपण चाहिले पके परिबे। एठी देखंतु हमर मिक्सरटा रेडी हो गला। एबे हाथ रे तेल लगे कि यार बरा तैयारी करबा। एठी मु छोट छोट बरा तैयारी न करी मु माछ शेप रे 2टी बरा तैयारी कली। याको आपण बरा कहि पारंती किंबा भेज माछ। तो एटा हमर रेडी हो गला। एपटे मु पैन गरम कर देइथिली और टिके अधिक तेल नेछि जेहेतु एटा मोटा मु रखिछि। एमती तेल रे जदि एटा फ्राई होबो टिके हार्ड होबो ऊपर उडाको क्रिस्पी रहिबो खाइबा पई बहुत बढ़िया टेस्ट लागिबो। गैस रो फ्लेम लो टू मीडियम रखी पूरा क्रिस्पी होबा जाय याको हमें फ्राई करबा। आपण चाहिले पूरा पतला पतला छोट छोट बरा तैयारी करि परिबे हेले बहुत जल्दी पूरा क्रिस्पी हेकि सेगुडाको तैयारी होबो। तो एठी देखंदो तार कलर बहुत बढ़िया पळे आसी एकदम क्रिस्पी हेकि मध्ये तैयारी हेछि। एबे याको हमें बाहर करनबा। एठी देखंदो हमर कदली बरा रेडी हे गला। आपण माने निहाती भाबरे
ଉପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭେଜ୍ ଫିସ୍ କହିବେ ନା କଦଳୀ ବରା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚକଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ତିଆରି କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲରେ କଟା ରସୁଣ ପକାଇ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ପକାଇଲି। ଏହାକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଆସିବ ନା, ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଟିକେ ଭାଜିଲା ପରେ ଆଳୁରେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଳୁକୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିକି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଏହାକୁ ରେଡ଼ି କଲି। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ଜିରାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ପକାଇକି ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିବା। ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ବଟା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ କଷିଦେବା। ଏଠି ତ ଅଧିକ ସମୟ କଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଜଷ୍ଟ ତାର ପାଣିଟା ଡ୍ରାଏ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ କଷିଛି, ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଅଂଶ ଟୋଟାଲି ରହିବନି। କିଛି ସମୟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି କଷିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ୟାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଶୁଖା ରଖିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ କଷିକି ଏହାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରହିଲେ ନା ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କଟା ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ କଲରାର ଭିତର ପର୍ସନକୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭିତର ପର୍ସନରେ ତ ଏଇଠି ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେବା, ତା ସହିତ କଲରାର ଉପର ପର୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଲଗାଇଦେବା। ତ ସବୁ କଲରାକୁ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଉପରେ ହାଲକା ଯଦି ଏଇ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଲାଗିକି ରହିବ ନା, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସବୁ କଲରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଉପର ପର୍ସନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ କଦଳୀ ବରା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତେଲଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆମେ କଲରାକୁ ଭାଜି ନେବା। ସବୁ କଲରା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିକି ଏଇ କଲରାକୁ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଟେ ପଟ ଚୁଲାରେ ଆପଣ କଲରା ଭଜା ତିଆରି କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିବେ, କାରଣ କଲରା ଭଜାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯଦି ଭାଜିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗ ଭଜା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମେଥି ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି ପୁରା କାଟି ନେବା। ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ବଡ଼ି ଭାଜିଛି ନା ସବୁ ଶାଗରେ ପକାଇବିନି, କିଛିଟା ଆମେ ବଡ଼ି ଚୁରା ତିଆରି କରିବା। ବଡ଼ି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ ତେଲରେ ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ନା ଆମେ ଅଧିକ ଭାଜିବାନି, କାରଣ ଆଳୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ଭାଜି ହେବା ଭିତରେ ଆମର ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ପକାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ କଭର୍ କରି କିଛି ସମୟ ଆମେ କୁକ୍ କରିଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମେଥି ଶାଗ ପକାଇବା, ଆଉ ମେଥି ଶାଗ ପକାଇଲା ପରେ ନା ଏହାକୁ ଆଉ କଭର୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଖୋଲା ହିଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିଛନ୍ତି। ଶାଗ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏକଦମ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ି ଚୁରା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କଲି। ରସୁଣ ସହିତ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରାଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି କେବଳ ରସୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଛେଚିଲା ପରେ ଏଥିରେ ବଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ବଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ପିଆଜ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ବନେଇକି ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବେ। ପଖାଳ ସହିତ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ ନେଇଗଲି, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଚକଡ଼ିକି ମିଶାଇଦେବା। ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ଦେବା, ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଏଥିରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। এই ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ବିନା ଆମ ପଖାଳ ପସରା ପୁରା ଅଧୁରା। ୟାର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବଣି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଚକଟା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି କରିଛି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ୟାର ଚୋପାଟା ବାହାର କରିନେବା। ଏଥିରେ ରସୁଣ,
पियाज धनिया पत्र कंचा लंका सोरिष तेल पकईकि आपको चकड़ी नवा। तो एबे चलतु फाइनाली आम पखाड़े छुंक दबा। से आप बासी पखाड़ नहीं पारे कि सज पखाड़ नहीं पारे। ये मुझे सज पखाड़ नहीं ए 3 चामच दही पकईदेली सबू जिनस को भल भाव में मिक्स करनवा। एबे आम ए छुंक दबा। से गैस रे तड़का पैन गरम करदे ये भल भाव में गरम है ए तेल आड करवा। हाफ छोड़ चामच सोरिष पकईली। सोरिष जो भल भाव में फुटीज ये सुखिला लंका कंचा लंका पकईवा ता सहित अल्प भूषण पत्र हेंगु पकई ये आम छुंक देदेबा। आउ ना मुझे काकुड़ी पियाज को काटिकी आड करी ता सहित भल टेस्ट पाई आंब कषि अदा ग्रेट करके अल्प एमती पकई। एबे आम सब जिनस को भल भाव में मिक्स करनवा। ये देखो आमर छुंक पखाड़ रेडी हो गला। लास्ट ये मु लेंबू रखीदेली ता सहित अल्प टिके धनिया पत्र दे यहाँ गार्निश करदेली। लुक वाइज तो जस्ट वाओ। आपण मानकु केमती लागिला मते निहाती भाव में कमेंट जनइबे। आउ टेस्ट मते कहयापी पड़बनी। आपण मैंने ऑलरेडी जानी सारे केते जबरदस्त टेस्ट लगे ये छुंक पखाड़। ता सहित ये साइड्रे जहाँ भी आम तैयारी करछंती सब जिनस बहुत कम समय भितर तैयारी हुए। तो आपण मैंने निहाती भाव में ट्राए करंतु। आज रेसिपी आपण मानकु केमती लागिला मते कमेंट सेक्शन रे जनइबे। जदि ये रेसिपी पसंद आस्तिबो प्लीज लाइक शेयर करदेबे। चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करनेबे। फेसबुक पेज रे देखुथिले निश्चित भाव में फॉलो करनियंतु। पुणी आसीबी नुआ रेसिपी नहीं कि सेति पर्यंत रहुछि। धन्यवाद।